Benediciamo il nome del Padre, del Figlio e Diberkatilah dello nama Spirito Bapa, Santo. Putra, dan Roh Amen. Kudus. Amin. Ya Allah, datanglah menyelamatkan kami. Tuhan, datanglah segera membantu kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Penjaga membuka pintu, domba mendengarkan suaranya. Karena dipanggil satu persatu dan menuntunnya keluar. Gembala mampu memimpin, dan semua gembalaan mengikuti. Suaranya dikenal baik, semuanya dihimpunnya. Dombaku tersesat, seperti domba tanpa gembala. Di kota ini orang tak mencarinya, tak ada yang peduli. Gembalaanku sudah jadi mangsa, rumputnya sudah diinjak, airnya sudah berlumpur, dan tentara bayaran telah datang. Yesus berkata pada orang banyak, "Akulah gembala yang baik. Aku datang memimpin gembalaanku dan mereka yang mendengar suaraku. Ku beri hidup bagi dombaku. Mereka lemah, sakit, kehilangan, dikumpul dalam satu kawanan, bersatu dengan satu gembala." Marilah kita berdoa dengan Mazmur 41. Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku. Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang benci kepadaku, berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai
yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusannya aku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku. Jiwaku haus kepada Allah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundang gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Satu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup bergabung di bawah impitan musuh? Seperti genggaman maut ke dalam tulangku, lawangku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
jiwaku haus kepada Allah. Dal Vangelo Dari secondo Injil Matteo al menurut capitolo Matius 5. bab 5. In quel tempo Gesù disse: Yesus Voi berkata, siete il sale della "Kamu terra, adalah garam ma se dunia. il sale Jika perde il garam sapore, itu menjadi tawar, con che dengan cosa lo apakah si ia renderà salato? diasinkan? A null'altro Tidak ada serve lagi che ad gunanya essere selain gettato via dibuang e dan diinjak calpestato dalla orang. gente. Voi siete la Kamu luce adalah del terang mondo. dunia. Non può Kota yang restare terletak di nascosta una atas città gunung che tidak sta sopra mungkin un monte, tersembunyi. né si accende una Lagi lampada pula per orang metterla tidak sotto il menyalakan moggio, pelita lalu ma sul meletakkannya di bawah candelabro, gantang, e così fa luce a melainkan di tutti atas quelli che kaki sono Dian nella casa. sehingga menerangi semua orang di Così dalam rumah itu. risplenda la Demikianlah vostra luce hendaknya davanti agli terangmu uomini, bercahaya di perché depan vedano orang, le supaya vostre mereka opere melihat buone perbuatanmu e yang baik rendano dan gloria memuliakan al Bapamu Padre yang di vostro che è surga. nei cieli. Evangelo del Inilah Signore. Injil Tuhan. Nel Vangelo, Di come abbiamo dalam Injil, ascoltato, seperti kita la vera luce mendengarkan, sono gli uomini e le donne. terang yang benar Anzi, prima di adalah tutto la laki-laki dan luce è Gesù. perempuan. Veniva nel Pertama, mondo la luce vera, sebaliknya, quella che terang pertama illumina ogni adalah uomo. Yesus. Itu yang Poi menerangi Gesù si setiap rivolge a manusia. noi e dice: Kemudian Yesus voi berbicara pada siete la kita, luce del mondo. "Kamu adalah terang dunia." Dobbiamo seguire Lui Kita harus che è la mengikuti luce. Dia Ma yang Gesù ci dice: merupakan voi siete la cahaya. luce Tapi del Yesus mondo. berkata pada kita, Che "Kamu significa adalah che terang la comunità dunia." non vive per Yang se berarti stessa, komunitas la tidak hidup Chiesa non untuk vive diri per se sendiri, gereja stessa, tidak hidup ma untuk per diri essere sendiri, luce. tapi untuk Voi menjadi siete. terang. Gesù non ha vissuto per sé, Yesus ma tidak per hidup illuminare untuk ogni diri uomo e sendiri, ogni tapi donna. untuk E nel menyinar Vangelo di setiap Matteo laki-laki che dan abbiamo perempuan. ascoltato, Dari Injil il Matius yang Signore kita continua mendengar, con due esempi. Non può Tuhan restare memberikan dua nascosta la contoh. città, Tidak dapat una città disembunyi che sta sopra un monte, né si kota accende una lampada di atas per gunung, metterla sotto il dan moggio. tidak bisa La città menyalakan sopra il pelita monte è lalu la meletakkannya chiesa, di bawah casa gantang. fondata sulla roccia, Kota itu adalah quindi sopra gereja, un'altura gereja di che non atas può gunung restare nascosta. yang tidak bisa tersembunyi. Ma Tapi con la sua parola dengan Gesù solleva firman-Nya, una domanda. Yesus menyampaikan Si satu può rischiare pertanyaan. di mettere la Ada luce riskan sotto il moggio? meletakkan pelita di Forse bawah è una gantang? domanda che può apparire Mungkin strana, pertanyaan ini ma se sedikit Gesù lo aneh, spiega tapi così, Yesus menerangkan né si demikian. accende una lampada per metterla sotto il Tidak moggio, ma sul menyalakan pelita candelabro, lalu è meletakkannya di perché bawah gantang, forse è più melainkan di atas kaki naturale di Dian, quanto non sehingga menerangi sembri semua orang di dalam mettere rumah la itu. luce sotto un Karena tavolo, sebenarnya per biasa, tanti motivi, ada banyak per alasan. paura, Karena takut, come è detto nella seperti parabola dei dalam talenti, perumpamaan quando talenta, c'è pada chi waktu seppellisce un ada talento yang sottoterra, menyembunyikan per talenta di cultura bawah tanah. dell'ossequio, cioè Mungkin per paura del karena mondo, per mentalitas paura di perdersi, kehormatan dan o takut anche sesat, quando quella luce atau che juga tu karena rappresenti sembra terang troppo itu piccola sepertinya terlalu nei kecil confronti dei riflettori di questo kalau mondo, quelli dei dibanding media, della terang-terang politica, lain, della vita sociale. media, kehidupan La si mette sosial. sotto il moggio Jadi diletakkan di perché la bawah si gantang considera karena dianggap propria, seperti appartenente a milik sé. diri sendiri. In un certo modo è Boleh come dire dikatakan la metto dove saya voglio io. meletakkannya di mana Ma mau la luce saya. non è mia,
Tapi terang itu bukan La milik saya. luce è del Terang Signore itu milik Tuhan. e Gesù comanda Yesus che quella memerintah lampada sia agar messa pelita sul itu candelabro per diletakkan fare luce a tutti quelli che sono di nella atas casa. kaki Dian sehingga menerangi semua Cos'è orang di questa dalam casa di cui rumah parla itu. Gesù? Apa rumah itu yang Noi disebut Yesus? possiamo immaginare, Kita bisa capire da bayangkan, questo brano che mengerti la dari casa di cui ci perumpamaan parla ini, Gesù dari è il kisah ini, mondo, bahwa rumah itu perché adalah per i dunia. cristiani tutto il Karena mondo bagi umat è la propria Kristiani, seluruh casa. dunia adalah rumah. Tanto che ci sono situazioni tanto Karena lontane da ada noi banyak che ci situasi yang toccano, begitu ci jauh interessano, dari kita, tante tapi situazioni che possono dekat dengan apparire kita, estranee, yang ci mungkin nampak coinvolgono. aneh, jauh, Qui tapi melibatkan tanti e kita. tante in tante Di situazioni sono al sini ada buio banyak e non si situasi può yang essere gelap indifferenti dan al tidak dolore, bisa kita al loro curiga, sbattere l'uno contro l'altro al buio o acuh tak contro gli acuh. ostacoli. La casa comune del Rumah mondo. itu adalah Questa casa rumah dunia, interessa i discepoli del dan ini Signore. menjadi pusat E la perhatian comunità para vive per rasul tutti dan quelli che komunitas abitano hidup la casa, bagi mereka non yang vive per tinggal se di rumah. stessa, ma per Tidak Lui che è hidup untuk morto e diri risorto sendiri, per noi, tapi quindi per tutti. untuk Ed è semua. questa la Ini adalah legge del hukum vivere della comunità. kehidupan Altrimenti komunitas. diventa la Kalau legge del tidak, morire delle menjadi comunità. hukum untuk Quando mati dari io tendo a mati komunitas. chiudermi, Ketika ma la saya comunità, cenderung questa menutup, famiglia, mi porta a tapi sentire le komunitas gioie e le ini membawa sofferenze saya della untuk casa che è il mendengarkan mondo e mi kebahagiaan risveglia dan sedih, e mi riprende dan e mi dice mengambil dan che berkata pada possiamo saya essere bahwa luce kita tutti bisa menjadi insieme. terang semua bersama-sama. La parola di Gesù che abbiamo Sabda ascoltato è Tuhan yang kita semplice e mendengarkan forte. itu sederhana dan Dobbiamo kuat. illuminare. Kita harus Così menerangi. risplenda la vostra luce Begitu davanti dapat agli uomini perché terang vedano le vostre opere buone cahayamu e rendano agar gloria al Padre melihat vostro che è nei perbuatanmu yang cieli. baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Essere donne e uomini Harus credenti menjadi orang significa essere luce manusia yang e le percaya opere berarti buone menjadi che terang. si compiono Dan sono luce karya-karya, e la luce perbuatan-perbuatan risplende itu quando gli adalah uomini vedono le terang. opere buone, quello che Dan tu, io, noi manusia akan compiamo melihat insieme, quello che lo Spirito di Dio apa yang compie Roh Kudus attraverso di noi. melakukan melalui kita C'è una sendiri. solidarietà Ada operosa e una solidaritas yang solidarietà con le bekerja, opere degli altri nello solidaritas stesso dengan spirito, karya-karya orang un lain modo di dengan essere semangat yang partecipi sama, spirit yang anche se non sama. le si compie in prima Ini adalah persona. cara È la untuk menjadi solidarietà satu meskipun spirituale, kita bukannya affettiva, melakukan. umana Ini adalah che solidaritas unisce quelli che formano sayang un solo yang corpo. menyatu semuanya Gesù yang ha menjadi satu permesso ai suoi tubuh. discepoli che credono in Lui Yesus di continuare a memperbolehkan para guarire, rasul a untuk illuminare. lanjutkan menyembuhkan dan Anche chi crede in menerangi. me, ha detto, Juga compirà bagi le opere che io barang compio e siapa ne farà percaya di più kepada grandi, saya akan perché io vado melakukan al Padre. karya juga lebih Chi besar dari crede aku. può Siapa continuare yang le sue percaya bisa opere, melanjutkan anche opere più karya-karya grandi di quelle juga che lebih compiva besar Gesù, dari le karya-karya opere di Dio, Yesus, yaitu quelle karya della Tuhan, luce, di cui i karya terang, discepoli di mana sono solo servitori, murid-murid adalah opere di hamba, amore che illuminano. karya E le kasih opere yang buone menerangi. che restano dopo di noi e Karya parlano itu yang della tetap forza della tinggal luce juga setelah e kita dell'amore dan berbicara di cui tentang Gesù kasih tanto in questo yang Vangelo Yesus ci sebut ha parlato. berkali-kali dalam kitab Injil ini. Bebaskanlah jiwaku dari penjara, agar aku bersyukur dalam nama-Mu. Tuhan, terimalah doa malam kami. Anugerahkanlah pengampunan dosa, karena Engkau menyatakan pada dunia kebangkitan-Mu yang agung. Orang benar sedang menantikan-Mu.
untuk dipenuhi dengan kebaikan-Mu. Datanglah umat, nyanyilah, sujudlah di hadapan Tuhan. Mari muliakan dalam kegembiraan kebangkitannya di antara orang mati. Dari dalam hatiku berseru kepadamu Tuhan. Bermurah hatilah mendengarkan doaku. Datanglah umat, nyanyilah, sujudlah di hadapan Tuhan. Mari muliakan dalam kegembiraan kebangkitannya di antara orang mati. Karena Dialah Allah kita yang membebaskan dunia dari kesendirian dan tangisan, dari dusta musuh. O Signore Onnipotente, Padre del O nostro Tuhan Signore Maha Gesù Kuasa, Cristo, Bapa Yesus benedici Kristus, questi tuoi servi, berkatilah proteggici e hamba-hambamu, sostienici, lindungilah rendici dan felici con la dukunglah, tua presenza, buatlah kami bahagia, custodiscici e lindungilah rendici dan saldi buatlah innanzi a te, kami patut di sampingmu, insegnaci a osservare ajarilah la tua parola, untuk a melihat camminare nella firman-Mu, tua via, a compiere le tue mengikuti opere, jalan-Mu, a riconoscerti quando ti melakukan incontriamo povero, karya-karya-Mu, debole, melihat-Mu dalam orang prigioniero e miskin, malato. sakit, Donaci dan la pace kecil. fiduciosa e serena Berikanlah pada kami propria del tuo damai Spirito, ora e atas sempre karya nei Roh secoli dei Kudus-Mu, secoli. sekarang dan sepanjang masa. Amin. Signore, Tuhan, insegnaci a pregare. ajarilah kami berdoa. Padre nostro, Bapa kami che yang sei ada in di cielo, surga, sia dimuliakanlah santificato il tuo namamu, nome. datanglah Venga il tuo regno, kerajaan-Mu, sia jadilah fatta la tua kehendak-Mu volontà, di atas come in bumi cielo seperti così di in dalam terra. surga. Dacci Berilah oggi kami il nostro rejeki pada pane hari ini, quotidiano dan e rimetti a ampunilah noi i kesalahan nostri kami, debiti, seperti come noi kami pun rimettiamo ai mengampuni yang nostri bersalah kepada debitori. kami. E Dan non ci janganlah indurre in masukkan kami dalam tentazione, percobaan, tapi ma liberaci bebaskanlah dal kami male. dari yang jahat. Amen. Amin. Preghiamo ancora il Marilah Signore kita berdoa che Tuhan conceda la pace a questo agar mondo berikan damai perché kepada liberi dunia dallo ini, spettro della bebaskan guerra e della dunia ini violenza dari tanti kekerasan dan paesi perang. che Banyak ne negara soffrono yang e menderita, perché ci guidi tutti dan sulla via della pace agar ora e sempre. Tuhan bimbing kita dalam jalan damai sekarang dan sepanjang masa. Amin.